नङाबा गुथि गरनैखौ गारनानै होगोन बाला मोनथिबाय गुथिखौ ओरै हा फुरनानै बानलु देनानै होना होगोन बांद्राय बारा मोनथिबाय अनिल भाई मोनथिबाय बोरै मोनदों सुबर्न भाई अनिल आदैमोन आरो सासेनि नामा मा होनदों बहाय ओइ दिलीप नामा माबायदि मोनदों हास' जागोनसो बांद्रायबा मोनथिबाय हास' जागोनसो नै बियो एला हास' जागोनसो डाइरेक्ट मोनथिबाय बांद्रायबा दाथ' माथो दालि ओंख्रिसो जानांसिगोन बायदि खोनानाय बायदिफ्रावथ' हा माहाय खारखोमानानै दं आदैमोन ससियेल मिडियायावहाय फैदो एसे क्लियारिफिकेसनफोर होफैद्लाबायदो ना मा होनो हायोबा क्लियारिफिकेसन होफै मिडियायावहाय फैनानै माथो सिङावहाय अबे गुदुं खनायावहाय हाबसोनानै दङ नोंसोरलाय ओंखारबोनानै फै डाइरेक्ट स्पटआव फैदो फाग्लाफोर नोंसोरलाय मा फाग्ला गोजालै नोंसोरलाय हास'गोन बाल बाराबा मोनथिबाय बांद्राय गरमबा मोनथिबाय बांद्राय गरम दाजा मोनथिबाय हास'नानै होगोन घन्टा मोनथिगौ नोङो नोंसिनि बिदि जायाफ्रामा नोङो देखायलाबाय थानाया हा जायाफ्रामानो सिथोबबादि हा जायाफ्रामा नोङो होजाबासो बदा मोनलायगोन बिसोरो साला दालि ओंख्रि जानांगोन बाबुफोर नोंसोरबायदि बिदि खामानि गैया साला बदनाम खालामजोबसिगोन नोंसोरो मोनथिबायना आर्टिस्टफोरखौसो मोजां आर्टिस्टफ्रा नोंसोरनि थाखाय सेस बरनामसो मोनफाजोबसिगोन साला सुवादफोर नोंसोरो मा फाग्ला एफा गोसो लेथ्रा लानानै जोनोम जायोब्रा नोंसोरलाय उन्दै गथ'फोरखौ साला बेफोरबायदि गोदाव सोराव बे खर' मेलेमाव साननाय गैया नामा नोंसिनाव हा एसेबो साननाय गैया मा मावबा मा जागोन हा साला गावनि फिसाफोरजों समानफोरखौ बेफोरबायदि गोदाव सोरावनो बांद्राय फालथु दाजालै बन्धु ओरैसो हास'ना होगोन बाला मोनथिबाय नङाबा गुथि गरनैखौ गारनानै होगोन बाला मोनथिबाय गुथिखौ ओरै हा फुरनानै बानलु देनानै होना होगोन बांद्राय बारा मोनथिबाय अनिल भाई मोनथिबाय नोंथ' मा फेरजांजांनो मुगै सुगै खामानि गैया हा मासि फाला मानसिसो नोंलाय फेरजांजां खम नङा माथो नोंलाय हो ओरैयाव एक्सपार्टथार नामा नोंलाय साला सुवाद बिगुर ओंखारबो स्पटआव माथो थाखोमाबाय थादों माथो माबाफोरसो लिरलाबायनानै होदों माबायाव फैब्रा डाइरेक्ट फै फाग्ला अन दा स्पट फै ओरै जों बादि नुजाफै केमेरायावहाय बुंफै ओमफ्राय क्लियारिफिकेसन होफै मोनथिबाय प्रुफ देखाय होमब्लासो जागोन दा मा गोदाव सोराव फेरखेंखुं फेरसिंसिं फाग्ला बेफोरबायदि जायो नामा थै मोसौ साला